তেল নেই। আচ্ছা, গ্রিন চিলি নেই। দেখি এগুলো কি? चिकन। चिकन है छोटे ऐसे वाला है। आपका गांव में पता है ऐसे काम हम लोग की तकलीफ ज्यादा देता है। এ কি হলো এগুলো দাদা? কি এগুলো? এগুলো হচ্ছে মশলা, হলদি পাউডার, হলদি পাউডার, এটা হচ্ছে লঙ্কা গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো। একটু জোরে জোরে বলো, কি শোনা যাচ্ছে না। এটা হচ্ছে লাল মির্চ পাউডার, এটা নুন। নুন। আর কি রান্না হতে কতদিন যাবে? 10 মিনিট। 10 মিনিট। 10 মিনিট। বাড়িতে কোনোদিন এরকম রান্না করেছো? না না। বেশি রান্না করো? হ্যাঁ। বাহ, কি এগুলো কি? এটা হচ্ছে কি পাতা বলে? धनिया पत्ता। धनिया पत्ता। धनिया पत्ता को लाइक शेयर कमेंट करो और सपोर्ट करो हम लोग को। नरेंद्र मोदी हम लोग को गैस भी नहीं दिया, यही हालत में हम लोग खाना पकाते।